امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی کتار میں رکھنا اے میرے مالک، مجھے دینے والوں کی کتار میں رکھنا اے میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر کو جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ میں دعوت سخن دینا ساڈے اج دے معزز محترم مہمان فضیلت الشیخ مولانا قاری ہاشم رحیم صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله کثیرا۔ جیڑے رستے تو سنت دی خوشبو آوے، جیڑے رستے تو سنت دی خوشبو آوے، اسے رستے تے چلنا چاہیے۔ جیڑا پاک نبی دی توہین کرے، اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیے۔ سارا جگ رس دے رس جائے، کلے رب کولو منگنا چاہیے۔ سامعین محترم، جس طرح تسا حباب دے علم اندر اے بات ہے کہ آج دا اے پروگرام
شادی دے موقع تے پروگرام میں انہاں نوں مبارکباد دینا اس خوشی دے موقع تے لوگ بے حیائی دا پروگرام بنا دے لوگ خسریاں نوں نچان دا پروگرام بنا دے اور میں انہاں نوں اس گل دی شاباش دینا کہ انہاں نے اس خوشی دے موقع تے اللہ اور دے رسول دیا باتاں سنن سنان دا پروگرام بنایا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال اس خوشی نو دوبالا کرے اور ہر قسم دے شر کو محفوظ فرمائے ہر قسم دے حسد کو محفوظ فرمائے میرے ذمے جو مضمون لگایا گیا کیونکہ شادی دا ہی موقع ہے میرے بڑے پیارے چاچا جی عبدالوکیل صاحب انہوں نے میرے ذمے مضمون لگایا کہ شادی دے حوالے نال چند گزارشات تسی دسنی ہے کہ شادی انسان نو کس طرح کرنی چاہیے اور میرے واسطے یہ مضمون بیان کرنا ایک لحاظ نال سبق سنان دے انشاءاللہ مترادف ہوئے گا کیونکہ تسی میری سجی سائڈ سے دیکھ رہے ہو فضیلت الشیخ اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ محمد ادریس صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان استاداں دی موجودگی اندر طالب علم دا سبق سنانا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ منو صحیح معنی اندر اپنے مضمون نو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے شادی ہو تو ایسی اور تسی میرے کھبی سائڈ سے دیکھ رہے ہو فاضل نوجوان اور ساڑھے مسلک دی جند جان حضرت مولانا حافظ محمد راشد محمود توحیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی میں اس ویر دیا محنتاں ویکھ کے بڑا ہی خوش ہوں ایس پورے علاقے اندر کسی بھی مسجد دی اندروں اینی محنت دکھا دیو جو محنت اس مسجد دی اندر طلبات دی ہو رہی ہے تلاوت دی اندر اول حمد و نعت دی اندر اول اور تقریر دا مقابلہ ہوئے تے اول اور جے ذکر و اذکار دی واری آئے دعاواں دا مسئلہ ہوئے تو الحمدللہ طلبان دعاواں بھی یاد نہیں او دعاواں جڑے بڑے لوگ یاد نہیں کر سکے الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے او دعاواں ماشاءاللہ یاد کرن ڈے دعا کرو اللہ حافظ صاحب دیا محنتاں قبول فرمائے جس مقام دی شان ہو میں اس وقت تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ ذوالجلال نے اس بات دا اعلان فرمایا کہ یقیناً البتہ میرے نبی دی زندگی جیڑی ہے تو آڈے واسطے بہترین نمونہ آئیڈیل ہے میری اور تو آڈی زندگی آئیڈیل نہیں بن سکتی میرے نبی دی زندگی کیوں بہترین آئیڈیل کیوں بہترین نمونہ اس واسطے کہ آپ دی پوری زندگی گناہاں کو لو پاک نظر آئے گی اور آپ دی پوری زندگی سانو ہر قسم دے بے حیائی دے کم تو باز آئے گی آپ دا اٹھنا آپ دا بیٹھنا آپ دا چلنا آپ دا پھرنا آپ دا کھانا آپ دا پینا آپ دا اٹھنا آپ دا جاگنا آپ دی خوشی آپ دی غمی آپ دی فجر آپ دی ظہر آپ دی عصر آپ دی مغرب آپ دی عشاء ایک ایک عمل دیکھیا جائے آپ دا کام اور آپ دا
میرے بھائی آپ دی محبت ایک ایک چیز نو میں بیان کرا وقت کی ضرورت ہے آپ ساری کائنات نالو آلہ بن کے آئے افضل بن کے آئے سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے جب لبوں پہ آتا ہے نام محمد اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ پہ راضی ہو تو دل و جان سے کر احترام محمد حضرات آپ دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے آپ تے خوشیاں بھی آئیاں آپ تے غمہ دے پہاڑ بھی ٹوٹے میں آئیے دیکھیے کہ آپ نے شادی کروائی کس طرح کروائی آج میری بھی شادی ہوئے تو آڈی بھی شادی ہوئے شادیاں تے کنجر ڈانس کردے میں پنگڑا پایا جاندہ ہے شراب نوشی نو عام کیتا جاندہ ہے آئیے ذرا میں دسنا اے چاہنا ہے کہ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر دی تعلیم کیے کتاب النکاح دا مطالعہ کر لو صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے یا معاشر الشبابی اے نوجوانوں دی جماعت سن لو میرے نبی دا پیغام میری آقا فرماندے نے نوجوانوں طاقت ہوئے شادی کروایا کرو اور شادی اوہی شادی ہے جیڑی اسلام دے مطابق ہوئے خوشی اوہی خوشی ہے جیڑی اسلام دے این مطابق ہوئے آج ساڑھی خوشی آج شادیاں اللہ معاف فرمائے آج اے میں انشاءاللہ میں دسنا اے چاہنا ہے اور نبی علیہ السلام دا پیغام کیے کہ او شادی بڑی برکت والی ہوندی ہے استاد محترم تشریف فرمانے کہ جیسے شادی اندر کاٹ تو کاٹ خرچہ کیتا جائے وہ شادی برکت والی ہوندی ہے خیر والی ہوندی ہے لیکن ایسی آنے ہیں کہ نہیں شادی ہوئے تے پتہ چلے پورے پینڈنوں جی کینے پینڈنوں پتہ چلے گا لو جی آلہ قسم دے آلہ نسلی قسم دے جڑے خسریاں نو صدیا جائے تے پنگڑا پوایا جائے پھر پتہ چل دا یہ ناک نہیں رہندا خوشی آ گئی ہے آئیے رب العالمین دا ذرا قرآن سن لو اللہ ذوالجلال فرماندے نے یہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ میرے ور رکھے آ جائے میں تو آڈا وقت ضائع نہیں کرنا چاہنا ہے اللہ ذوالجلال فرما دینے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ ذوالجلال فرما دینے تو آڈے واسطے میرے نبی دی زندگی بہترین نمونہ ہے آئیے ذرا میرے بھائیوں میرے ویر مولانا دنان نصر صافی تشریف لے آ چکے میں میرے تو بعد میرا ویر بھی خطاب فرمائے گا آئیے ذرا توجہ میرے ور رکھے آ جائے اور شادی واسطے سب تو پہلو کی کم کیتا جاندہ ہے ایک دوسرے نو پسند کیتا جاندہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اور تسی شادی کرنی ہے نکاح کرنا ہے اور دے واسطے خطبہ دا لفظ بولیا جاندہ ہے منگنی کرنی ہے اور کی کرنا ہے ایک دوجے نو پسند بھی کر لے آئے لڑکے والے انو لڑکی ویکھنی چاہی دیئے لڑکی والے انو لڑکے دا انتخاب کرنا چاہی دے کہ میں دا انتخاب کرنا چاہی دے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جدوں بھی اپنی تھی دی یا پتر دی شادی کرنی ہے چار چیزاں ویکھنیاں میں او دا حسب نسب ویکھنا ہے او دا خاندان ویکھنا ہے آئیے ذرا حسن و جمال ویکھنا ہے او دی دینداری نو ویکھنا ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے سب کچھ مل جائے، حسب و نسب بھی مل جائے، خاندان بھی مل جائے، حسن و جمال بھی مل جائے، اور تسی ترجیح دین نو دینی ہے، دین نو ترجیح دے آ جائے۔ ویکھیا جے بچہ نمازی ہے کہ نہیں، کیا ویکھیا جے بیٹی نیک ہے کہ نہیں، جدو دین نو ترجیح دے دیو گے میرا رب دین دیا برکتاں دے نال اللہ اپنی رحمت فرمات ہوئے گا۔ اب ویکھیا جے جنہوں نے دین نو ترجیح دیتی ہے، اے کون نے؟ سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی نے رحمت اللہ علیہ۔ گل ذرا دھیان نال سنیا جائے، استاد محترم نے میرے نبی علیہ السلام دی اے سونی مسجد دی اندر حدیث مصطفیٰ پڑھان والے استاد جی حدیث پڑھا رہے نے، تے ویکھیا ایک سٹوڈنٹ ایک شاگرد جیڑا ہے 3 دن ہو گئے نے کلاس دی اندر نہیں آ رہی ہے، تے استاد محترم کیا لگے نے یہ استاد بھی آلے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ اندے شاگردو خیر تے خیوے او عبداللہ نامی لڑکا نہیں آ رہی ہے، او دا پتہ کیتا جائے نہیں۔ اگلا دن ہوئے استادہ نو دسیا جاندہ ہے استاد جی او تے لڑکا جیڑا آن والا ہے او جیڑا ساڑا ساتھی ہے او دی بیوی انتقال کر گئی ہے، او دی بیوی وفات پا گئی ہے۔ استاد محترم نے ان گل کی تھی ہے میرے بھائی آؤ نظر او دے کول چلیے۔ استاد جی چلے گئے نے، اللہ دی قسمیں بڑے بڑے استاد نے جڑے طلبانل بڑے پیار کرن والے، بڑی محبت کرن والے، بڑی شفقت کرن والے استاد محترم چلے گئے نے۔ میرے بھائی آئیے ذرا تسیحت کیتی ہے، چند دن بعد عبداللہ بھی کلاس دی اندر آ گیا ہے، تے استاد جی فرمان لگے نے اے بیٹا عبداللہ تیرے دل دی کی خواہش ہے، تیرے دل دی کی تمنا ہے جے میں اپنی بیٹی دا نکاح میں تیرے نال کر دوں۔ استاد جی میرے نال؟ ہاں ہاں بیٹا تیرے نال۔ تے کہہ لگیا ٹھیک ہے استاد جی۔ تے استاد محترم نے کلاس اندر بیٹھی ہے نکاح پڑھا دیتا ہے، شام دا ٹائم ہو گیا ہے۔ کیوں استاد نے نکاح پڑھایا ہے؟ عبداللہ نیک بڑا ہے، عبداللہ نمازی بڑا ہے، عبداللہ دیندار بڑا ہے۔ آج ساڑھے دلہ دی خواہش تمنا کی ہے او دے نال شادی ہونی چاہی دیئے، جے دے کول مال کافی ہوئے، جے دے کول دولت سب نالوں زیادہ ہوئے، اور ویرا دین ویکھیا کرنا رب دولت بھی دے دوے گا۔ اب ویکھنا ایک آن والا آیا ہے، ادھا نام جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام دے کول آیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے میں جلیبیب شادی کروانا چاہتا ہے۔ ہاں ہاں سونیے شادی تے کروانا چاہتا ہے، کون مینو رشتہ دے گا؟ دولت میرے کول نہیں، رنگ میرا کوئی نہیں، نقشہ میرا کوئی نہیں۔ فرمایا جلیبیب جا فلاں کر چلا جا، تی اٹھے دستک دے دی، تے جا کے کہہ دی کہ مینو اللہ ذوالجلال دے پیغمبر نے بھیجی ہے، میں تو آدھی بیٹی نہ رشتہ کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے۔ دروازے تے پہنچے نے تے دستک ہوئی ہے، آن والا باروں نکل دے، صحابی نکل دے، ہاں بھئی خیر مینو اللہ ذوالجلال دے پیغمبر نے تو آدھے والے پیجی ہے، میں تو آدھی بیٹی نہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ انہیں غور نہ اوپروں نیچے ویکھیا ہے کہ رنگ دا بھی کالا ہے،
تے میرے بھائی کوئی حسن نہیں آندا ٹھہر جا میں اپنی بیوی نال مشورہ کر دے واپس آیا اپنی بیوی نال مشورہ کر دے آندا کیے اس طرح اللہ ذوالجلال دے پیغمبر نے ایک بندے نو بھیجیا رنگ دا بڑا کالا ہے تے دولت ہے ہی کوئی نہیں تے ہے بھی غریب ہے ماڑا جی آئے تے مینوں دس دے صحیح نا تے آندی ہے اس طرح کر انہوں جواب دے دے او بیٹی بھی گھر دی اندر اے گلا باتا اپنے ماں باپ دیا سن رہی ہے اور دعا کر اللہ تی دے تے اے میں دی دوے بیٹی کی اندی ہے اے ابو جی اے امی جی ٹھہر جاؤ نہ جواب دیا جائے آج کسی دے رشتے دا انتخاب کوئی مول بھی کر دے کسی دے رشتے دا انتخاب کوئی ایم پی ایم اے کر دے کسی دے رشتے دا انتخاب کوئی استاد کر دے کوئی محلے والا کر دے کوئی نمبردار کر دے کسی دے رشتے دا انتخاب او دے نان کے کر دے نے داد کے کر دے نے اے ابو جی امی جی میری قسمت دا کیا کہنے میرے رشتے دا انتخاب کیتا ہے تے سونے پیر محمد نے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سونے نے بندہ بھیجیا ایک کالے جے رنگ دا سونے نے بندہ ایک بھیجیا کالے جے رنگ دا ساڑے کولو رشتہ بیٹی دا منگ دا آٹا نہیں ہو دے کول ایک بھی ڈنگ دا کچھ صلاح دے میرے تائی آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے پر رنگ دا کالا اینی بات سنائیے پر رنگ دا کالا اینی بات سنائیے جدو اینی گل ہوئی ہے تے بیٹی دا جواب کیے بس کر اماں ہن تو جان دے بس کر اماں ہن تو جان دے گورے تے کالے کام نہیں ہو ایمان دے اسی بچے حکم نبی سلطان دے کچھ نہ آکھیو اے دے تائی میرے نبی دے قیم تے اے رشتہ ہو گیا ہے ہجے میری پہلی گل بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہی اور ویرو شادی کرنی ہے نکاح کرنا ہے دینداری ویکھیا کرو جیڑا دین ویکھ لیندہ ہے میرا رب نو سب کچھ عطا کر دیندا ہے اے ہوئی جلیبی میں نکاح ہو جاندا ہے اللہ دی قسم وتلک الایام نداولها بین الناس دن پھر کے آیا کرتے نے اے دین نال محبت پا کے ویکھتے سہی دین والا بن کے ویکھتے سہی میرے ویر میں دسنا ہی چاہنا نکاح ہو گیا وا چند دن ہوئے نے اعلان کرنے والے نے اعلان کیتا ہے چلو جہاد واسطے تیار ہو جاؤ تے جلیب بی بی آگے نے سونیا محبوبہ میں بھی جہاد تے جانا چاہنا ہوں آقا علیہ السلام فرماندے نے جلیب بی بی تو اٹھے رحم دے نہیں سونیا میں بھی جہاد تے جانا چاہنا ہوں آخر گل مختصرے میں جہاد تے چلے گئے نے اللہ ذوالجلال دی قسم اے جلیبی ایک نو نہیں دو نو نہیں تین نو نہیں چار نو نہیں پانچ نو نہیں چھ نو نہیں سات بندیاں نو سات کافراں نو جہنم واصل کیتا ہے آپ بھی جام شہادت نوش کر گئے اللہ ذوالجلال نے
فتح نال ہم کنار فرمایا تے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ساتھی واپس جا رہے نے تے میری آقا فرماندے نے او ساتھیو دیکھو پتہ کرو ساڈی اندروں کوئی ساتھی جڑا ہے کوئی کام تے نہیں دیکھیا جاندا ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا جاندا ہے جلیبیب نظر نہیں آ رہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جلیبیب نو تلاش کرو نا تلاش کیتا گیا ہے کئی لاشاں دے تھلیو میرے جلیبیب دا لاشا ملیا میرے نبی دی اکھاں ڈل گئیاں اکھاں جو آنسو آ گئے میرے نبی نے اپنے بازوਆਂ تو جلیبیب دی لاش نو اٹھا لیا تے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے ہیں واللہ 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 ھذا منی وانا منہ ھذا منی وانا منہ او جلیبیب میں محمد کندے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے چواں میں محمد تیرے چواں اللہ دی قسم رب اینے شانہ دندائی رب اینے استا دندائی اور جلیبیب نو بھی عزت ملی ہے دین دی وجہ تو ملی ہے اور تیاں والے ہو پترہ والے ہو اور بیٹی دا نکاح کرو ضرور کرو پتر دا نکاح کرو ضرور کرو دین داری نو دیکھیا کرو دین نو اگے رکھیا کرو مینوں میرے بھی شیخ نے گل سنائی ہے کہ رشتہ طے ہو گیا ہے اے دیکھو ہن لڑکی والا جڑا ہے باپ تحقیق کرن واسطے آ رہی ہے میں ویکھاں تے صحیح کہ بیٹا نمازی ہے کہ نہیں دیندار ہے کہ نہیں اے لڑکی دا باپ چلیے کراچی تو سفر کردا چلیے لاہور پہنچی آئے تے فجر دا ٹائم میں امام مسجد رو ملیے نماز با جماعت پڑھی ہے امام مسجد رو ملیے تے پوچھیا جی فلاں فلاں او لڑکا تانوں نظر آیا ہے نماز پڑھن واسطے آیا ہے تے امام صاحب فرمان لگے او تے کئی دن ہو گئے نے او تے مسجد دے اندر بڑھتا ہی نہیں او تے نماز پڑھتا ہی نہیں انی گل ہوئی ہے واپس چلا جاندا ہے تے انکار کر دیندا ہے جی نہیں اسی اپنی بیٹی دا رشتہ تواڈے لڑکے نال نہیں کرنا چاہندے ساڈی لڑکی نیک ہے تواڈا لڑکا بے دین ہے بے نماز ہے کتھوں میں لے آواں اسلاف لب کے کتھوں لے آواں مینوں یاد آیا حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دے کولے سے طرح نکاح دا کیا گیا ہے میرے بھائی حافظ صاحب فرما لگے جس لڑکی دا نکاح پڑھانا ہے کیا وہ نیک ہے کہ نہیں ہاں جی وہ نیک بڑا ہے اے لوگ سنجڑے دین نال پیار کرنے والے صرف گلی باتی نہیں ساٹے ترو اسی تے گلی باتی ہے او گلی باتی کرنے والے لوگ نہیں سی حافظ صاحب آئے تے حافظ صاحب نے لڑکے دا چہرہ ہی بیک کے واپس ہو گئے کیا لگے تے داڑھی مڈواند ہے اے تے سنت دا قاتل ہے میں نہیں نکاح پڑھاواں گا حافظ صاحب جی تہاڈی محنت ہے ساڈے واسطے بڑا بےزتی دا مقام ہے حافظ صاحب فرما لگے نے تہاڈے واسطے تے بےزتی دا مقام ہوئے گا میں نبی نو کیڑا منہ دکھاواں گا اج ویکھ لو اج دے علماء دا اج میں نکاح نہ پڑھاواں گا حضرت صاحب کہن کے میں پڑھاواں گا یہ کہن کے ٹھیک ہے مینوں سب کچھ قبول ہے اوے او ویرو میں دسنا ہے جامیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آئیے میں دسنا ہی جامیں دین نو ہن پسند کر لیا ہے ہن منگنی ہون لگی ہے تے منگنی واسطے لوگاں نو کٹھیاں کیتا جاندا ہے یہ کتھے لکھی ہے کہ لوگاں نو کٹھیاں کیتا جائے اج ساریاں دا حال ہی ہے تے منگنیاں تے انگوٹھیاں پائیاں جاندیاں پاؤ کپڑے دتے جاندے نے دو
पर की गल वे जे ते काम ठीक रहा ते ठीक है ते जे काम खराब हो गया साड़ी अंगूठी वापस कर दियो, साडे कपड़े वापस कर दियो। जे ते आरियत दिते ने शादी तक दिते ने ठीक है, जे तोहफा दिता है ते वापस ले रहे हो। मेरी आका फरमांदे ने जेड़ा तोहफा दे के वापस ले लेंदा है वो एवें ही है जिवें कुत्ता क्या करदा है, उल्टी करदा है ते फिर चट लेंदा है। आओ जरा मेरे भाई हुण मंगनी तू अगे चलिए, हुण आज जरा वक्फा नहीं पाना क्योंकि वक्त भी मेरे कोल नहीं, हुण शादी दा प्रोग्राम हो गया है। मेरे भाई हुण की करना है जी मेहंदी कटनी है, दस न ए मेहंदी कटना किस नबी दी सुन्नत है। ए नौजवान इन्ने क बेहयाई दे काम करदे ने। ए पिछले दिनों दी तुहानू मैं गल सुनांदा वा, अल्लाह दी कसम और गलत कामां दे गलत ही नतीजे होया करदे ने। नौजवान इको रंग दे पटके अपने गलां दे अंदर पाए ने, अग जलाई है ते लेके जा रहे ने जी मंगनी है साडे दोस्त या जी सुबह नू शादी है, अज मेहंदी वाली रात है, मेहंदी कटनी है। अज वहाबी भी मेहंदी करदा है, देवबंदी भी मेहंदी करदा है, बरेलवी भी मेहंदी करदा है। और दसो हाँ और मेहंदी कटना एक किथों साबत है? ले आओ कोई किसी मौलवी को दलील ले आओ कि मेहंदी कटनी जायज है, लेकिन असी फिर भी नहीं हटते। लो जी मेरे बच्चे की केड़ी रोज रोज शादी होनी है, हाजी साहब ऐ की हो रही है? और मेहंदी वाले दिन शराब पीती जाती है, डांस किया जाता है, भंगड़ा पाया जाता है, सारी रात जेड़ा मेरे भाई सैर की जाती है और लोगों का जेड़ा सुकून बर्बाद किया जाता है। क्या तू मुसलमान है? तेरी शादी कोई अनोखी हो रही है? क्या सहाबा ने शादियां नहीं करवाइया? क्या अंबिया ने शादियां नहीं करवाइया? क्या औलिया अल्लाह ने शादियां नहीं करवाइया? तू आए मन फिर कि मैं नबी नाल प्यार कर दे, जे प्यार कर दे फिर मेहंदी ना कटिया कर, जे नबी नाल प्यार है फिर खुसरे ना नचाया कर, जे नबी नाल प्यार है फिर शराब ना पिया कर, जे नबी नाल प्यार है भंगड़े ना पाया कर, जे नबी नाल प्यार है बेहयाई दे काम ना कर, जा दावा कर, जा मुहब्बत दे पूरा उतर के आ। जे देख सहाबा ने दावा भी कीता, मुहब्बत भी करके दिखलाई, असी दावा भी कीता लेकिन मुहब्बत साडी कोई नहीं। वारी जावा कुर्बान जावा अपनी मर्जी करता जावा मेरे वीर, नहीं नहीं शरीयत इस बात की इजाजत नहीं दिंदी। आओ मैं दसना चाहना मेहंदी दी रात है, चंद दिन दा वाकिया खुरिया वाले दा वाकिया ही मेरे वीर। मेहंदी दी रात है, एक ही है, ए चाचा दा बेटा, ए मामू दा बेटा, ए ताए दा बेटा। मेहंदी दी रात है, खुशी दा टाइम है, इधरों तेरी जवान बेटी मेरे भाई गल के अंदर दुपट्टा पा के बाल खुले छोड़ के मेकअप करके गैर महरम दे सामने डांस करे, डुब के मर जा। आखिर कहे मैं नबी दा जेड़ा मुहिब वा, मैं नबी नाल बड़ी मुहब्बत करने वाला। किथे गई तेरी वहाबियत, किथे गई तेरी अहले हदीस, किथे गया कि मैं नबी दी खातर अपनी जान भी दे दियांगा, अपना माल भी दियांगा, नबी दी खातर मैं सब कुछ कुर्बान कर दियांगा। मेरे वीर मैं दसना चाहना और सच्चा वाकया ही उथों दे नौजवान चंद बदमाश रहे, एक लड़की नू उठाया, मेहंदी रात है फायदा उठाया, अज तक कोई लड़की नहीं मिली। मेरे भाई खुशी दा टाइम है, तुसी जानदे हो सठियाले वाले हो, ए 26 तुहाडे करीब है। अब पिछले सालों के अंदर तुसी वेखिया कि मेहंदी दी रात है, टराला पूरा सड़ गया, पूरे समान नू अग लग गई। जे गलत काम है, गलत कामां दे नुकसान भी हुंदे ने। मेहंदी ना कटिया करो, भंगड़े ना पवाया करो, डांस ना करवाया करो। आइए हुण बरात दा टाइम हो गया, लड़के नू बिठाया जांदा है, लो जी तुम भी
सलामी पा, तू भी सलामी पा। सलामी पाना एदा ले आओ सबूत। अज सारे करी जान दे ने कम लो जी लड़के दी शादी है, सलामी पानी चाहिए। आइए जरा मैं अगे चलना चाहना। हुण की है जी इथों तुरीए, पहली तो गल बरादत सबर है ही कोई नहीं कि 200 250 300 बंदा जी मैं बरात जा रही है और जोर लाना वलीमे ते लाया कर। अगले घर नूं हर कोई शेर है, आ तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। ते जदों अपने घर दी वारी आउंदी है सिर्फ तू ही आई, होर कोई ना आए। बाकी ते घरां नूं असीं बड़े शेर आ। हुण जिहड़ी है मेरे भाई बरात रवाना होण लगी है ते हुण अम्मी ने नहीं जाना, पुत्र दी शादी है ते अम्मी ने नहीं जाना। ये किथे लिखिया कि पुत्र दी शादी होवे ते अम्मी घर रवे? किथे लिखिया कि अम्मी ने घर ही रहना? पुत्र दी शादी है, ये अजीब ही काम है। सके पुत्र दी शादी तो मां खुशी तो तुहानू घर बैठी है, जाओ तुसीं। ये किथे लिखिया? आइए जरा मेरी मां मेरी बहनों सुन लो गौर नाल। हुण बरात तुर पई है ते हुण जी ए तूतियां बाजे लिआंदे जा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मेरा नबी ते तूतियां बाजे बंद कराउण आया। सुनो मेरे नबी अगर आवाज सुन लेंदे अपने कन्ना दे अंदर उंगली दाखिल कर लेंदे साज बाजे दी, उदों तक उंगली ना कढ़िया करते जब तक आवाज खत्म ना होती। सानू बाज तूतियां बाजे पसंद ही बड़े ने, फिर वेला कराउंदे वेला कराउंदे ने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर शुरलियां पटाखे चला रहे ने। और जेड़ा फजूल खर्ची करने वाला केदा भाई है, इन्नल मुबस्सिरीन कानू इखवान शयातीन। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। आइए जरा मेरे भाई बरात चली गई, हुण अगले पासे लड़की वाले पासे लड़के दी बरात आ गई है। मैं दूर दी गल नहीं सुनाउंदा, कुहाड़े दी गल सुना दिंदा। एक हफ्ता पहलो जी बरात आ गई है, बरात आ गई है ते बरात दाखिल नहीं होनी। की है जी? उथे एक बड़ा बड़ा फ्लैक्स लग्या, फ्लैक्स लग्या ते लिखिया की हाफिज साहब, नाका सालियां दा, नाका सालियां दा। कुहाड़े दी गल है, नाका सालियां दा फ्लैक्स लग्या जी। असी नहीं दुल्हे नूं गुजर देना। क्यों जी? सानू 10,000 रुपया दिता जाए, 10,000 रुपया दिता जाए, फिर असी बरात गुजरन देनी है। फिर की होंदा है? बेटियां दा इस्तकबाल कर रही ने नौजवान लड़कियां, सिरां दे दुपट्टे कोई नहीं ते हत्थां च थालियां पकड़ियां ने, थालियां फुल सुट रहे ने। आने वाली बरात थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्तकबाल करो, जरूर करो। छोटियां बच्चियां दे कह दो मेरे भाई आइए जरा मेरे अल देखो जरा, मैनू सारा पता है इंशाअल्लाह। मैं एक बात को खत्म करने वाला है कि आइए जरा मैं दसना चाहना। फुल सुट रहे ने, मौजू मैनू उम्मीदा दे दिता है कड़वा है। कई ने कहना क्या बात है तो कई ने कहना यार ये तो एवें गल्लां करता रही है, मौजू एवें दा। और जेड़ा नबी नाल प्यार करने वाला है वो कदी एवें दी गल नहीं कहेगा। मेरे भाई बरात आ गई है ते अंदर दाखिल हो गई है। हुण हजरत साहब आ गए ने, निकाह शुरू करो जी। निकाह शुरू की करन लगे ने। हजरत साहब आंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमे पढ़ा रहे ने हजरत साहब। हजरत साहब कलमे पढ़ा रहे ने किनू? दुल्हे नू। ते जे पूछया जाए मेरे नबी ने कदी निकाह दे मौके ते कलमे पढ़ाए ने? है कलमे पढ़ाए ने? एक बरात ते जान दा इत्तेफाक होया, हजरत साहब आए निकाह पढ़ाने वास्ते। उस्ताद जी गल सुन वाली है। आंदे कलमे पढ़ाए ते आंदा तुहानू कबूल है, दुआ करवाई। मैं हजरत साहब क्या मेरे नबी दा खुतबा निकाह है? क्या निकाह दा तरीका यही है? अल्लाह दुल जलाल दे पैगंबर निकाह एवें पढ़ाया करते सन। इन्नी गल कह के जी भाभी इन्हां नूं छड्डो, ये भाभी ने इन्हां नूं छड्डो। मेरे भाई खुतबा निकाह
मेरे नबी निकाह के मौके ते 3 आयात की तलावत करया करते सन। मेरे भाई वक्त इजाजत नहीं दे दिया, मेरी आका खुतबा निकाह पढ़ा दे, एक कलमे किथे लिखे आइए जरा मैं दसना ये चाहना जिवें निकाह वास्ते दीनदारी नूं वेखो, इवें निकाह वास्ते 4 चीज़ां दा होना भी जरूरी है। किनियां? 4 चीज़ां दा, बोलो या ना बोलो, चीज़ां है ही है। 4 चीज़ां दा। पहली चीज की है? लड़के लड़की दा रजामंदी होना, ठीक है। नंबर 2 हक महर दा होना, वली दा होना। मेरे भाई ये चीज़ां जड़ियां ने निकाह वास्ते होनियां जरूरी है। वली दा होना भी जरूरी है, रजामंद होना भी जरूरी है। मैं दसना ये चाहना वा, वली दा होना जरूरी है, हक महर दा होना जरूरी है। ते आओ जरा गौर करते जाना है। हुण हजरत साहब निकाह पढ़ा रहे ने, एवें कलमे पढ़ाई जाते ने, जबकि इसदा सबूत कोई नहीं। फिर हजरत साहब लड़की दे कोल जाते ने, जी मैं ओदा निकाह पढ़ा दवां, आ कुरान मेरे हाथ अंदर है। लड़की दा निकाह पढ़ाना साबित कर दवे कोई मौलवी, मुंह मंगिया इनाम दवांगा। आइए जरा मैं दसना ही चाहना वा, उलामा मेरे वाल वेखण, एक दूजे नूं अखां ना मारन। जो आओ ना असी भी स्टेज ते बैठे कई बारी इस तरह ये सारे मंजर वेखते हैं। मैं गल दसना ये चाहना वा जी, मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे ने, ला निकाह इल्ला भी वलीयन, ये भी मसला सुन लो। औरत वलिया नहीं बन सकती, औरत वलिया नहीं बन सकती। ऐ जी खाला है, ऐ मामी है, चाची है। मर्द वली बनेगा जे बाप नहीं चाचा वली बनेगा। मेरे भाई आइए जरा, हुण जेड़ा शादी निकाह भी हो गया, रोटी हो गई शुरू, ते रोटी दे शुरू होने तो बाद हुण चलिए जी अगे। हुण जी मुंडा लैके चलो, किधर? कुड़ियां वाले पासे लैके चलो जी। उधर दुध पिलाई दी रस्म करनी है। और दुध पिलाना कोई गुनाह दा काम है? दुध पिलाओ, जरूर पिलाओ। हुण की है? आ रही है और कुड़ी दी मां आए ते आए। हुण की है? ए चाची आ रही है, मामी आ रही है, मामी दियां कुड़ियां आ रही ने, चाची दियां कुड़ियां आ रही ने। मुंह दे वो लड़के दे मुंह विच मिठाई पा रही ने। किन्नी आखिया? क्या ये गैर महरम नहीं? ये जायज है? हुण दुध पिआउण दे कई ते एडे माशाअल्लाह चलाक ने, पैप नूं गंढ दे छड्डदे कि वेखिए दुल्हा तेज के मस्त वे है, ओदे सूटा भरन तो पता चल जाना। ते हुण दुल्हा साहब दुध पीण लगे ने जी, दुध पी लिया ते 4 चफेरे लड़कियां खड़ियां हो गई ने जी, जांदियां नहीं जे। असी जी 20,000 रुपया लेना दुध पिलाई दा, 20,000 रुपया दुध पिलाई दा लेना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई आंदा मैं शादी की 8 लाख लग गया, कोई आंदा शादी की इन्ने लग गए। इवें लगदे ने। अज ते कल अल्लाह माफ फरमाए, शादी होनी सौखी नहीं लग गई। आज जरा मेरे भाई, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक्त की जरूरत है, हजरत साहब भी तशरीफ फरमा ले। मैं इंशाअल्लाह फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका लिया, इथों इंशाअल्लाह फिर आपां घर नूं जाना कि किवें रुस्ती हुंदी है, किवें दुल्हन नूं लैके दुल्हा रवाना हुंदा है, ते फिर अगले मामला किवें तय करने ने। मुसव्वर खींच वो नक्शा जिसमें ये सिपाही हो, इधर फरमाने मोहम्मद हो, उधर गर्दने झुकाई हो। वाखिर दावाना।